喂，刚刚不太方便说话。恭喜你，又一次赢了。谢谢啊。小果，我本来想在爱尔兰公开赛后，世界排名再上升几个名次，再和你说。有些话可能一时说不清，得回国之后才会有机会。那个，你要干嘛？正事儿。林一阳在我身边，他说他有事情找你。好。喂，我没有孟小冬手机号，借小果的问你一下，都买好了吗？买好了。定了几点？几号房8点。677号房。没事了，你们继续。你要是没有别的事儿，我就先挂了。啊。现在上去？你先去，我想出去走走。我去练会儿球。啊？这是我们小时候随便玩的时候打的，知道吗？看过，没规则，进球就好。谁说台面上最后一颗球谁赢？输的人给对方码个球 ，OK 吗？我没问题，能让你给我码几个球，够在这个圈里吹几年了。心情不错啊。你没机会了呀。
2句话要送你。我看过你的比赛，你是按照孟小冬的路子训练自己，每25秒打一颗球，对吗？那是联赛的规定，不应该成为你的紧箍咒。磨蹭25秒才出杆，可能也就只适合孟小冬，并不适合你。你要记住，不要消耗你自己的灵气。你是选手，不是比赛机器。还有一句话，听什么呢？你不是说不一定会过来吗？怎么突然你就过来了？你也不提前说一下，你刚刚吓死我了，心脏病都要被你吓出来了。不希望我来吗？明知故问。千万别亲啊！这万一亲上了，这孟小冬妹子的名声……不会的，小六他有分寸，他对这个赛场有敬畏心。也对，就光荣喜当你。Emilia from Russia. Let's give them a round of applause.
The players Yin Guo encountered along the way are all veteran players. As for a young prospect, it's already great success for her to achieve this point. I bet you don't want to become her opponent. China's women's 9-ball team has always been the top in the world, so it's not surprising that she's come this far. After all the new faces with talent and skills in recent years are from China. Ladies and gentlemen, the quarterfinal is about to start. And the referee has signaled to the two players to start banking for the right to